So first and foremost, I would like to say good afternoon, everyone, especially to Miss Aliganga. So the question we give you or the problem is write a CSAR program that calculates an employee's bonus based on their annual sales. The program should prompt the user to enter the total sales for the year. If the employee sells exceed $5,000, they receive a bonus of $1,000. If the sales are less than or equal to $5,000, they receive no bonus. After calculating the bonus, the program should split the bonus amount and ask if the user wants to calculate another bonus. So, kanina na problem, tabo-tabo kasi atong trabaho sa atong company is maabot sa $5,000 so which means kalatagpon sa $1,000 if di siya kaabot or kasubot pa siya sa $5,000 and then dita ka-receive sa atong bonus. So, okay, let's proceed to the Visual Studio 2022. So, natiri ang akong code or ang akong program. So, okay. So, usually, we start it at using system. So, unsa man ang trabaho using system yan? So, using system, ang trabaho ng using system is iya ang libraries na atong program. Iya ang read sa input ug output sa atong program. And then, the class program. So, ang class program, siya, siya ang kuhan, siya ang name sa system. Kaya sa C-sharp manggod, we need a class program para, need a class program para dili. Kay inside mo sa C# program, dapat na si class program. Kay ang class program siya man ang container ni static void main. So ang trabaho sa ni static void main ay siya ang entry point or the starting execution of the program. Then next, arin ta so start naman ta kay nanto sa static void main. So arin ta pa sa pool. Kung ang pool is lagi ta types na akong gigamit, then the identifier, and then the value. Okay, sa Boolean ra ba or the bool is kuha na siya. Ang iyang kayang i-hold is true or false and B. So, mao na siya. Next, akong gamit ng loop is while loop. So, anong while loop? So, okay. Next is console.write. So, ang console.write, siya itong display ka-start, ikaparan pa lang nato sa itong program. Siya dyan ang una mo display ka because naka-console.write ra siya. Then, ika-input nato sa atong ganahan input sa entry the total sales for the $5,000 or anything is mo diretso ra siya, di siya mo new line because we're using the console.write ra. Sunod na siya ang read sa program. Next is the double bonus equal to 0. Dapat sa equals to 0. Like for example, renta sa if else statement. So, ang ating if else statement, atong total sales, like for example, ma-less, ma-more than siya sa $500,000. So, musulod siya sa bonus. So, which is mo gawas ni, mo print ni ang $1,000 because the answer is true. $600,000 is greater than $5,000, which is true. So, sulod siya. Then, for example, lahi na sa mukha siya $2,500, $2,050, $2,050,000 is greater than to $5,000, which is false. Okay, false siya. Kaya sa if else statement, okay, false siya, no sulod. So, ari siya matugba sa else. Sa else na equal niya is 0. So, print diri the bonus amount is. So, kani diri dapita siya ang print which ma-true na siya or ma-false. If true siya, then sulod. If ma-false siya, sunod. So, okay, diri console.write, so siya lang itong ma-display. Sa katong, if ganahan pa ba mo calculate another bonus, yes or no. If may yes ta, then let's proceed siya. Kung sige na yes, di siya mahuman. Infinite loop ni siya. If whereas, no ta, then ara na mahuman ang atong program. And if respond not equal to yes, we calculate another bonus equals false. So, ma-false na siya, no ka,
And then, thank you for using the calculator. Bonus calculator. So, kung sa that right line ay siya ito siyang display. If mo know na ka, okay, let's try. Kung sakto ba kung ipang ingon. So, okay. So, enter the total sales. Enter the total sales for the year. So, like for example, $6,000. 2, 3, 4, 5, 6. So, yes, the bonus amount is $1,000. It is because sa katop lang, as what I've said earlier, if ang 500 ay atong total sales for the year, if siya greater than siya sa $5,000 ay $500,000 is makabonus sa $1,000. Yeah, I would like to calculate under bonus. If you know the end of the program, kung sabi ko yes or yes. Then, ato siyang indikaw. So, one up $400,000. 2, 3, 4, 5. Okay. So, ni kuan siya, ni katong ni Paul siya. So, which is ni sunod sa katong else. So, the amount is $0. So, okay, if dili mo siya kaabot sa $500,000, less sa 500,000, so, wala tayo bonus. So, would like to another bonus. If we yes, rata permi, wala siya katapusan sa 1 million. Pila na ito, na tayo bonus. If monota is end of the program. Thank you for using the bonus calculator. Bye.